iti damag negosyo. Mangkisay tinayo na 25% ti fees para iti corporate document request iti Securities and Exchange Commission mangrugi intun June 1 tapnon may babati gastosen dagiti negosyo ken mapadaras ti panagala ti corporate records. Nayon daytoy ti imuna na 50% a fee reduction anay patungpal iti 2025. Sigun kani Francis Lim, gagyam ti addang a pagbalinen a nalaka ken accessible dagiti serbisyo ti SEC babaen iti digitalization ken nasimsimple a proseso. Ti salinong ti barwa rates may baba ti bayad ti physical ken authenticated copies dagiti filing manipod 1,000 pesos ket agbalinen na 750 pesos. Idinto a nalaklaka ti digital copies babaen ti e-search system. Ti sukat ti piso, kadagiti foreign currencies may basar ti closing transactions ti Bangko Sentral ng Pilipinas ken Bankers Association of the Philippines idi Biyernes, May 22. US dollar 61 pesos and 69 centavos, Singapore dollar 48 pesos and 24 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos and 87 centavos, Euro 71 pesos and 60 centavos, ken Saudi Arabian Rial 16 pesos and 42 centavos. Mapatapat nga oil price hike intud Martes, May 26, 2026. Ti diesel ken kerosene agpada ang umina ti 30 centavos aginggat 50 centavos kada litro, ken ti gasolina ang umina ti 70 centavos aginggat 90 centavos kada litro. Daytay ti damag negosyo para iti Bombo News and Views. Dito ni Bombo June Arizabal Alcartado, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo.